السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ربیع الاول 571 عیسوی یعنی عام الفیل والے سال میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات کعبہ میں رکھے تمام بت ان کے بل گر پڑے اور اس طرح کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کا رہبر اور ہادی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا تو آنکھیں بھر آئیں اور مرحوم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکے تھے۔ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور اللہ سے ہر قسم کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا اور پھر ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عربوں میں روایت تھا کہ پرورش کے لیے شیر خوار بچوں کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کے صاف آب و ہوا اور قدرتی غذا کے ذریعے ان کی اچھی طرح پرورش ہو۔ دراصل اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھیں اور نومولود بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جایا کرتی تھی۔ لہٰذا جب بنو سعد قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو گود لے کر چلی جایا کرتی تھیں تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور انعام و کرام مل سکے۔ لیکن جب ان عورتوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال کو دیکھا اور یہ پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو مال نہ ملنے کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھی گود لینے سے انکار کر دیا۔ انہیں عورتوں میں دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی جو نہایت ہی غریب خاتون تھی اور ان کی اونٹنی بھی بہت کمزور تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو محبت کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ان کے سینے میں مدفن ہو گیا۔ لہٰذا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود میں آتے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اونٹنی جو نہایت ہی کمزور تھی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قافلہ کچھ دور پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی قافلے سے آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ اس پر قافلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا یہ تیری ہی اونٹنی ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث نے بھی یہ سب محسوس کیا تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے، حلیمہ سعدیہ یہ تو بہت برکت والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔
तमाम जानवर के थन में दूध सूख चुके थे, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब हलीमा सादिया अपने घर में तशरीफ लाई तो बकरियों के थन दूध से भर गए। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाती हैं कि अब रोज़ाना मेरी बकरियां चरागाह से वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते, जबकि हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था और लोगों को अपने जानवरों से एक कतरा दूध तक ना मिलता था। लिहाजा मेरे कबीले वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चराओ जहां हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बकरियां चरती थीं। मगर यहाँ चरागाह या जंगल का कोई दखल ही ना था। ये तो रहमतल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत का फैज़ था, जिसको मैं और मेरे शोहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद से अल्लाह की तरफ से हज़रत हलीमा सादिया मुसलसल अज़ाफ़े और खैर व बरकत का मुशाहदा करती रहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई 2 साल हलीमा सादिया और उनके शोहर हारिस के गोद में गुजरे। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशोनुमा और तंदुरुस्ती का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला सफ़ात व खूबियों की बना पर बचपन से ही बाकी बच्चों से जुदा दिखाई देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत ही संजीदा मजाज और गौर व फिक्र करने वाले जहन के मालिक थे। जब हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ जंगल ले जाते और बकरियां चराया करते तो वापस आकर हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताते कि ए अम्मी जान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले हैं। जिस वादी में जाती हैं हरा भरा हो जाता है, धूप में एक बादल उन पर साया करता रहता है, रेत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम का निशान नहीं पड़ता और जंगल के जानवर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक चूमते हैं। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई दौड़ते हुए हजरत हलीमा सादिया के पास आए और बताया कि 2 आदमियों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट चाक कर दिया है। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवास बाख्ता हो गए और वो अपने शोहर के साथ दौड़ती हुई वहां पहुंची तो देखा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत खड़े थे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपको क्या हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सफ़ेद कपड़े वाले 2 आदमी आए थे, उन्होंने मुझे लुटाकर मेरा सीना चाक कर दिया और उसके अंदर से एक खून का लोथड़ा निकाला, फिर उसे सोने के एक तश्त में रखकर आबे ज़मज़म से धोया और फिर उसे इसी तरह अपनी जगह रखकर सीना बंद कर दिया। ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत घबरा गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का ले जाने का इरादा किया। लिहाजा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 या 5 बरस हुई तो हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस ले आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सुपुर्द कर दिया। यहाँ हज़रत उम्मे ऐमन जो आपके वालिद माजिद की बांदी थी, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और खिदमत गुजारी में मसरूफ़ रहने लगी।
उम्मे ऐमन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खिलाते, कपड़े पहनाते, कपड़े धोती और तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन की मोहब्बतों और खिदमात को हमेशा याद किया करते थे और फरमाया करते थे कि उम्मे ऐमन माँ के बाद मेरी माँ है। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वालिद के साए से महरूमी का शऊर भी ना था कि आपकी वालिदा हज़रत आमना भी वफ़ात पा गई। लिहाजा अब आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ले ली। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अपने पोते से नहायत ही मोहब्बत और उल्फत थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में बिठाते और फरमाते, इस बच्चे का मकाम बुलंद है, ये सैयदो सालार होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगोश में लेकर अपने पास बैठाते और मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते। जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 बरस की थी तो एक दिन अपने दादा के चारपाई के पास बैठकर ज़ारो कतार रोने लगे, क्योंकि उस यतीम पोते के सरप्रस्त और वाहिद सहारा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की भी वफात हो गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मौत के वक़्त अपने इस 8 साला यतीम पोते को अपने बेटे हज़रत अबू तालिब के हवाले कर गए। अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम रखने की बहुत सारी हिकमतें थीं। मसलन यतीमी में इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है, लिहाजा उस अकेलेपन की वजह से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से तअल्लुक़ जोड़ा। एक यतीम की ज़िंदगी तंगी और परेशानियों से भरी होती है, लिहाजा एक यतीम शख्स तमाम तर मुश्किलात से गुज़रता है और उसके अंदर एहसास, ज़िम्मेदारी और मुख्तलिफ सलाहियतें पैदा होती हैं। उन मुश्किलात और तकलीफ़ों की वजह से ही यतीम शख्स दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा हसास और रहम दिल हो जाता है। लिहाजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम रखकर अल्लाह ने आपके अंदर इस तरह के बेशुमार खसूसियात और कमालात पैदा कर दी। बहरहाल अब हज़रत अबू तालिब की सरपरस्ती में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का नया दौर शुरू हुआ। 8 साल की उम्र में जबकि बच्चे दुनिया की ऊंच नीच से बेखबर खेल कूद में मगन होते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर बकरियों की रखवाली करते, जंगल में उन्हें चराने ले जाते, दोपहर के खाने में बेर खाकर पेट भरते और घर के छोटे बड़े काम काज करके अपने चचा हज़रत अबू तालिब का हाथ बटाते। अगरचे हज़रत अबू तालिब ने कभी भतीजे और अपने बच्चों के दरमियान फ़र्क ना किया था और दोनों मियाँ बीवी ने हकीकी बेटे की तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8-9 साल की उम्र में हर सुबह शहर से बाहर निकल जाते और शाम तक अकेले सहरा में रहते थे। अक्सर औक़ात खुले आसमान और बादलों पर नज़र जमाए रखते और सूरज ढलने से पहले मवेशियों को लेकर वापस आबादी में लौट आते। हज़रत अबू तालिब एक ताजिर थे, लिहाजा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 12 साल की थी तो आप उन्हें तिजारत के सिलसिले में अपने साथ मुल्क शाम ले गए। शाम के शहर बसरा के नज़दीक उनका काफिला ठहरा। रवायत है कि जिस जगह उन काफिले वालों ने पड़ाव डाला वहाँ बहीरा नामी एक राहब रहता था।
बहीरा ने देखा कि जिस दरख्त के नीचे काफिला ठहरा हुआ है उसकी टहनियाँ खुद ब खुद झुक गई हैं। उसने देखा कि एक 12 साल का लड़का काफिले में शामिल है जिस पर बादल का एक टुकड़ा साया किए हुए है। बहीरा एक आलम और दानश्वर राहब था। वो समझ गया कि ये वही मऊद है जिसकी बशारत हमारी किताबों में मौजूद है। वो हजरत अबू तालिब से मिला और उनको नसीहत की कि अपने भतीजे की पूरी निगरानी करें। ये वही बच्चा है जिसका जिक्र आसमानी किताबों में है। बहीरा ने अबू तालिब से कहा कि उन्हें यहाँ से वापस मक्का भेज दो और शाम ना लेके जाओ, क्योंकि उन्हें यहूदियों से खतरा है। लिहाजा हजरत अबू तालिब ने चंद गुलामों समेत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस भेज दिया। हजरत अबू तालिब का बयान है कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से कोई झूठ बोला हो या कभी किसी को धोखा दिया हो या कभी किसी को कोई तकलीफ दी हो या कभी कोई बेहुदा बात की हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खुश अखलाक, नेक अतवार, नरम गुफ्तगू, बुलंद किरदार और आला दर्जे के पारसा और परहेजगार रहे। एक दफ़ा एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो जंग के दौरान खैमे में दाखिल हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जंगी कैदियों में मौजूद एक बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन होने का दावा कर रही है। चूँकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भाई नहीं था और ना ही कोई बहन थी, इसलिए सब हैरान हो गए कि ये कौन औरत है जो बहन होने का दावा कर रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस खातून को अंदर लाया जाए। खातून खैमे में दाखिल हुई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब मोहब्बत भरे अंदाज में देखते हुए पुरजोश लहजे में बोली, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारी बहन शीमा बिन्नत हारिस हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजी की यादें टटोलते हुए फरमाया, हाँ बनी साद में मेरी एक बहन का नाम शीमा था। इस पर वो जल्दी से बोले, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा जब हम लोग अम्मा हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर खेल रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी पीठ पर काट लिया था, जिसका निशान आज भी मौजूद है। हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ये जुमले अदा करते ही सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर गुजरे हुए बचपन के वाक़यात याद आ गए। ये वही बहन हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त गोद में लिए फिरती थी। उनको सुनाई हुई लोरियां, प्यारो मोहब्बत की बातें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में महफूज थी। सामने खड़ी हजरत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के एक ही जुमले ने बचपन के गुजरे दिनों की खुशगवार यादें ताज़ा कर दी। मक्के के काले सुंगलाख पहाड़ों के अकब में 50 मील मशरक की जानब जरखेज बागात, सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ों के दरमियान शफाफ चश्मों की गुनगुनाती लहलहाते बल खाती आबशारों से मुज़य्यन एक हुसीन वादी ताइफ के नाम से मारूफ है। यहाँ और उसके अतराफ अरब के 2 कबाइल आबाद थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में तमाम बच्चों से मुख्तलिफ तबीयत के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाकी बच्चों की तरह शरारतें और शोखियाँ ना थीं।
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس معاشرے در سماج میں پرورش ہوئی اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا، اس میں زناکاری، فحاشی، شراب نوشی، سود، ناچ گانا اور ہر قسم کی برائیاں عروج پر تھیں۔ ایسے معاشرے میں تمام تر برائیوں سے محفوظ رہنا اور کسی معمولی سے معمولی برے اعمال سے اپنی سیرت کو داغدار نہ ہونے دینا، یہ ایک غیر معمولی بات نہیں۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنگن میں کھیل رہے تھے۔ اس زمانے میں مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا کچھ کام کر رہی تھی اور ان کے شوہر سامنے ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے کہ تبھی وہاں سے کچھ یہودی لوگ گزرے۔ انہوں نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہت غور سے دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت گھبرا گئی کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بچے کو پکڑ رکھا ہے۔ پھر ان یہودیوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال رنگ کے ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے ہیں؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہمیشہ ہی رہتے ہیں۔ پھر ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر مہر نبوت دیکھے تو آپس میں کہنے لگے کہ اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ ہمارے دین کو ختم کر دے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی یہ باتیں سن کر بہت گھبرا گئی۔ تب ہی ان یہودیوں نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا اس بچے کا باپ کہاں ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہ سامنے چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر یہودیوں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس بچے کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے ابھی قتل کر دیتے۔ یہ کہہ کر وہ یہودی وہاں سے چلے گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، لیکن اسی واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے پاس سے کچھ عیسائی لوگ گزرے۔ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے لگے کہ اے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال رنگ کے ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کبھی کبھی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ ڈورے ہمیشہ ہی رہتے ہیں۔ تو ان عیسائیوں نے کہا کہ اے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ لڑکا ہمیں دے دو، ہم اسے اپنے علاقے میں لے جا کر خوب اچھی طرح پالیں گے کیونکہ یہ آنے والے نسلوں کا نبی ہے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں یہ بچہ مکہ سے لے کر آئی ہوں اور مجھے ان لوگوں کو واپس کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی وہاں سے چلے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں اور مجھے اور آپ سب سننے والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔